Canal Vim Kwe Télévision à Getba, la Yam Sankelgaton LVT, Wakat Konga, Parbaropat Pousi l'année au Towende. Biwenam San Vibarka, la Blafi, Zineamba. Tia Lorum la Juno, Wenam San contenant les Pam, sans Konga Sia Cassette, Venegar Sonska, et Kosria Tiwenam Bark la Blafi, Zineamba. La Duna, ton be Lai Tengapura, Tibe ton Nantipama de Tembaba, Pasteur Joseph Ilbudo, Yabamne Tema. Mama Ilbudone Wedrago Mari Bam ladna sonsnerunna Bam ya pasteur santa yum pisna se lani abkosa sugri santa yum pisobe la nase Bam mengatara yum pisopoe la ani ton wakat ninga ton sonsne bamba wotoa Bam kosa sugri la yi missionnaire damba wakati la le sawa keng tore abna mvenegat la bumusko re edna tege la meti bange bam han chakadam ya yum pisnase la ayopoi ronna re edna pama bumusko ne bamba re edna ti pama ten baba wa ti keng tore ti single sonska pam bumusko absana an songdo papa et pousa yamne woto wende mama et pousi lame yam san sakande tontna sonsna yam dunna et kotam ti wendam ning wakata barka re bir kelgar baba wa bum ning ibs nan kontati na songod lame te teba tal barka a jugement sminga papa yam ten songa tonte bang yam rokma ten ya yene ti yolan keng tole mam doga mam dogum chenga ya kuri tiyo lumbil kuri tiyo la mam hon dog mam zining tamwa ya wogodo wide ya mam yar yiri la ya belam dogya am son wa ya bi pelga mbaba logom baba kim bahmam nim kim dambo tabo ladma tum yaba yemre pier ton mawa ne tondo ken yam kenga ntusin be nina puka be la lebe ya be la wenam gomnema ngulgum son ningum son 22 am pam fara donc yam tinga when am san on gomne mam to wa pam fagra net to koranga nanka wa beni net to nanka wa mon kwebe la san dingrewa mam nim kema kenga wuyo gon wate ton so wa ko yiri la patawa when am ninga kwema suruwa tumam nan gomne kema wulga ya armam na wa en korongo mam na yi more lebe yela ti ayu mam men bal yeta ti ayu la na yi mon père reti mon père miuga yita saba mpiugo yam tenga wat wogodo te rem nyanyo nyinga yela na wa yi mon père lebe yeti ayu lebe shin mo ha nkami koronga to mpa timam tema yel mam ya tamerka amwenu mpira baleti ya nyebala nene ya nyewa mkele nkenga twaro ngomni suno yela armam na wayi mam na wumna na sa damba gwama mam na wa kele kolle na yi na sara nkada sara la mi yela woto am na wum gwama nyinga temb gomde de am gomde se mo ha sam amana hanta yuma anase anu tarandab den wa kolgo sioko zilikri labala missionnaire damba wa yam tenga ya nasar wa yurbo na me ti larkere tiel larkere la ni sabalga yura la pasteur Thierry Gideon bam wa mon kwayga yam tenga la kwemon rame sankela ya pipi kwayga ton hon kela ko mon wa kela ko na kwayga wa kela ko no
te a aria o ko ya waka wa wena ko ya en pana kana jen tu kela wena ko ya yam da pa wongom da soma ye insanete yelam tu wena ko non jen ken na tu kela wena ko mi ki a wena ko da reto pebe da boro tu non jen tu kela re to mon ko ya na mam wome ai ko su dar ko ngodi ka me ko Jesus den ni la woto mam tie koranga ti koranga poro wa woto wa yile pa me ting dimanche mo ha le baka yele dimanche ko ha na ting la biete to kon pam jibe donc ha na jime bi ba dimanche la san na ting na korango di parité ren mamma na yum tore ka tonga ting dimanche korangi mam sirne ne miela me ye ba so wa ye booming fa mam kana le va dimanche mam sing dimanche korong kengre net yum tora ka ban dimanche la mam singre o mo ha ko ken dimanche dimanche fo kana ji ken to o ma wana tu segal be ko fo ken to ba wana to geso yelle donc il a auto mam papa dimanche la obsanda yuhum da soma samedi ma me en café en pam dimanche riba ya samedi mam dita riba kras ha yu sa bilfu tum di bilfu ha wu so me tum di septi lam bing dimanche ratum di kandi lam kengam korbo yila woto la ma me mania hale wa to yal tenke tiemba pour la wen karsam hu wa yak yam ndatan tala de kenga école wa sa ha ko nga wena mba tieka ni kema suri bala a handa man yam baba wa bi ni kem ni nga han zama buga ba wu buga we en lamda bo nam te baba ya woto kare bi ura fa mimi donc bamba man nan kengne to ne kwala mam sada bi on to sa ye mbaba ye kar samda tala ton ya kengle kwali saha ko nga sura le baka yinga ayelam tufa wona yako la wona to sonko to tonre rende hande ne wa mamda manada amanda ribon kwata awa yela mam ka ritan mam ka ritman na nemna abi mambas donc wona mana lo horom ko nga timam tuwena hale wa tolo kenga le kwalon okay ayo ibar kusoko njey edna on wa chenga tore na pa ma da admawa ti idbang bam meneng singar hi toto ti yo wa pa me ti kotemba vim kaset zulunga it pousse la barka mama ton nam penga yam monsan ti dring bang yam meneng sugur ko ho to pala papa to ha zulu hi wusro donc rema kitam ti nat ti yam ha tren en tondo yam meneng singra ha yi toto sida man pousse da wana bar so ne mam nenga wa mam uroka tiye ba ko mam ba wa yi tiye da ne mam ma wa ndo mam tiye ba ko donc mam nonga pa yi wusori bi pasteur bi braya pa yi pasteur ayo pa yi pasteur la bi ne tanda ko suguri ale ko le koronga ko donc no masra mam pa ya no masra wusora la ma me hen do tiba pour ara patu yi mana yam date sa hakanga ton mera tarata baba kanga hanta zabri kaba me jeta me sekata ba dem nan lab solom salama donc mam ha de yi ken baba kanga zaken da tinti zin son hoto yeta mam ti mam ha pana walu gon zama wena sibli bim kenga nganu gus ti bam parati mam tin na ne bataba wazam hubun san kazimisi dale mamenga min wena msebra koranga singa mam yaro donc wakat fa mam nda pa ma ki école de bil fanyinga kitamti mam da karanda yum fa rala morma mam karam sebra ayo la yam tin dogar ga men yaye balem yam tem ko surati ibene baba tin dogar ga ya basho kanemne nda tin dogar ga basho kanemne okay dal
yam baba wa zinde tin sa kan an wala noma ara pa yidruna bifa ra kan kete ya yam ra bani hilam to ra la ra no ra no ra sama ha oh to da baninga haya ndo mu ra kan pa to ko wa sa kan mu ra pa tempa ma fo bo ta to to pa na na la to da bani sa ndo ti dit man sino ko ti suriya no ne da baninga fa barka okay tonda pa inyakam ni bumba yimri ayo suriya no senti fu pala val pinda fu pa dan ka wai ayo anda ta feta me pousse da wana bar ko na ma songo to ton ta feta ne la fi wa teka fo son ton pa bum ni ganda ni kenga yala bon ka sanga yida futa yel da pa gin na futa yel da pa gin futa me ra pa to ko wa bo to runde wa ayo kare ya wala runno ngar wundam ti ya wa funto men ten sama ni no welle sam nam runde wa ye futa yel sam da ne ba no welse pa ba ra pa kamba sam nam le pinde ra kan ka woto ne ayo o me bon da wa nam ti wa nam songo to ta feta ne la fi li gud ni dari ha tuti e dan ka pake ayo okay enam pusila barkusko mama mari bi wona pasi idna wa pama sagal wusoko sinkene zibamba red na le bon pama a papa yam ten konton yam pipi pasteur han song yam bi tin ba vime yi ana halti yam watire lisgu am walti le ba wona ten tumda hatti tarunna la yi zaman bugo papa bon ko ha sugura ni 1956 wa ne missionnaire d'Amni son ngoma la pasteur Barke obia sa biga bamwa ndi ton yam tengen na za bam za ton lo zam som wenam sebre haya hatam wa en tourne de lusu le lusu me ya saba a papa ser noro en listondo sa bara len raka wendo wala piscine da mbaton hantaruna ya bara ha pourquoi ani pinna sana ma lusu obtient da kwileron en tourne qui koma pourquoi tu bien qui ta a jemse a 20 hours a jem wa sera wala kete pataboto wala keta kolko magada sa wa ya boto sa nan lisi ya nana ya tusu bato ken la ha ko ma ha wa kata boto yalla o jindi to gat kon gana nefa mana me den ya 57 la même femme comme Lusra sans bara wakat konga tond lisgo hana mane ne busu nyoko da photo ramba ntarin tierde la yam wakata yam wanke ko mo ya bola yam ya hankete ya tierde yam ten kontondo Lusra sa ha ko yeti photo kay na sa dam même jina bempa mpa tierde ngese obsand ntala photo nyore buni hinkitam ketin terawa ya wafa yiko mazu en tara ta papa sirno yeki yamwe baba ta kawat kay to litondo kilo newa jiko ye wafa ya bande sai kitam patwe yam patentare yan wen wa photo yam hanketan wala la yibanwa bal wa sampa ma ko me ya sampa karam fa mi rubu pana yina na wa la yon ya bande wenam hamane halti terde papa widrogo segnogo sampa siam rodo sida ya soma wusko la ira singa menna tokse école la kom yitoto balem yela metiamba ubo yestenga yam mana wanan pam école la kom am doga mi ya riri la handi kama men kenge da yam kenga ya yesoba mambo na so tom baba wa ya o yam yaba yesoba yetenga la yam kenga rende
papa barke so wa nya yam to nan tala ton ken le kolla obsede nya yama ti biga to me nda wan ko surun passé le ba ton dibo to bratin tala ken kolla nen ne en ding e kolla kenra obzin ga tondo na sagala na yele are mam ya hanne yiti yam ga di tieba kenken wa la mam san datin tal yam ken le kolla bala kawa obnam hedi la me tieba nyinga katen pam jibenji to bnan toure la fa re om nan tale la me ken kolla la mam dabo ya ti santa biga tieba la yam mo hakamala tuen en wulga yam ototi inina ntale ken kolla ni ne sa pukunse bi ba twenna ni saba ka samay ren sogol kongawa mam yela papa balia e papa yam wen bahma ba mam sam pa ken le kolla ko e kabe wennam na en songum lam tum gad bala sa mam pa nom so mam hu of saman kara pano yak kazira mu sarbo yue hamba tin kuguri yo yeti tonji netum ko ha sula mam yele ye mam kanan ji sagabe en yiki ti mam baba wa yeti ha lak mam kali sakanga mwen nemba tu fo sampali yo wa na kufla le ya widin damba ob ya nebson kam wende ob san wene borna sit pizza buenra rende ob samana boton se auto mik ti bam yik nan ken baba yam teng na ba tu yel yam teng na bia mamma nam kara pania tum biga yeta konjie ya la mamwena nemba ta han pali nan kwela ya ren so tum wat nan torsia ti bum san wa mane bi yam mitiri tum mwen nemba wanye ana le pore bo to abri ke yam teng na soliro mam be pore en podo ya lika apa rete kaze hala limun zone apa ne mamla tuta to na ba tina be tambo ho to ha ma nero timam kela to yibe mo ha baba het kar samba barke timam lebe pore en poda on tawa to ket mam pa yin bo jigun sore to gomne kar samba timam mana kara pando la miela mam kon di sabay te kar sam soko be ayelam ta kon di ya saba to vieti la pa kweriela ti la linga ya kazi la ton pavit bi ya bon te kar sam yela ya ka ya kazira ton dita kazira la yam som yong saba kon tin kuga ya ning sigro wa yo ye to bi re wa ya re la hita pana jiwa la yam ha wena ne ba ren yam ba na yo ke la mo mami biga kana wala to bon kar samba to na bon sa kar samba to mam ha wa bibi elam tum waya to kana le kom sakongi obna tema sarbo on koma to kar samba to lebo mam kete kar sam to mam yeti pa kuise mam kema nyela kem kahanga ya atopo nam yo ya yo yeso ban wa kar sam ninge ye ne si to sam passé la bon ti mam wa si bam kanam bahti pama ob kana le mbahto ob rik sagam ninge so ñu son kontin kubra tom die tom wa tapna ti ma sagbo mam sakon tum kuli to kem sarbo mam yoranti donc kong me yila o to ren mam jem ta pama nom skongo ringa bo wan sagan mo hati haya dala gatieba mamile ha o biam wemba tum bahi kola ti mam patatan yi ko par samme wenna me handa mam ken le kola ya handa re ngam preview ya itile to yam da sakameti gade ti tuwenam voilà yiti kyang ekolla voilà ti yam yakke ina tuwenama ati ekolla na yolo poti han okay la
bi i wilgd ya école bugla yam hon karma école ninga ma hum karma ya mi se dupre école la gon tange barrage ya bene la kar sam tal ton ni kenge sa ha konga école la kienda octobre 4 octobre qui école la recruter kam ren le ya sa ha kongo la talman qui école 1980 bon donc talam la ben kenge ti namna kam école rent yam tara yu mwana bon sa ha konga to mam tara bala recrutement sa ha be la mti mam ton lora école ti ton ka leben twe neti ti na sara ni huwa mon kwera ta di ngonna wa ta gulus to na gulus mam yu pila du la yoran kel jem sa ne mam yu ma net nda tara yu pila du a biga yemra yu pila na se ya woto to gulus tondo ton di école e ka tolon tara yu ma exactement pas 80 j'ai quoi mi ma bonne d'accord ay quoi kabe la j'aime ça mais il y a 58 58 voilà d'accord OK il y a bon zam so la yam tenri sendere yam hazin missionnaire pasteur Dupré école loin bon zam so la yam rien la bon ketan tariam la song yam dunna c'est ma école con point na sa dam sombo ti discipline a bebe soma ton tabe no yibe pinda 5h du matin wera lo mete ton ken wendo to pos wenna minute wana bala to lebra yi ton tab magasin ore nde pelbe sramba la coupe na masose a wenra kemora zaka moro kere nganre bon han le bon wata d'après 6 heures to le won lomra ton jeune to le coupe rama la yak de ribo ribni ngam ndali tame ya baninga hon doué ti larme pouhi te bon ti déjeuner donc yela ton dibe kolon den bum pong me ba den ya nasara école la mu ketan kapten pam mu ha wana pam sampa vacances bala école la gonda kukwima ha vacances obtenya ka kurkureye on ku la refa ha mu ya rare ya baninga wala kiwo woto baninga han doka han pa mbima ninya ya oba ya no wa et pousse la barre kusgo papa pasteur Joseph Ilbudo ralle nan kyanga tote et bang yam bolga han sing wakat ninga la wakat ning yam han kyang école biblique ret yam kyen kadam bi ret na pa kyen kadam amana école biblique tam nan ka kyen kadam la bolga singa wakat bogo bolga ti kyen école biblique a singa mam so wambe pasteur ami minda so kama mam na wa maana wana amir mamera tamewi pasteur la bola wa en kema mususra ya retambe école wa lamda nan kata collège min donc dara yemre amwa monsieur Jean Charles Bahama amne obzaka Jean Charles Woodrow mana kalm mbah torsore ma mi nyon rombe zaka pola ba sa ko dara yemre yongo mam yime zitera hazu ti yawa bumu wa si het ma moto ndudu ma la mam pane so bam patrin sisa la mam santra ne bumu si het ma bo han mana mamim wenam dati ti man école biblique mam tumbam tumna ran ka école biblique donc singa sa hakungo ti bumbili pa mam santra wenam san dakma den talawo to hatmam wa yi école primaire en ta collège ti option wan donc mam ha ne classe mam pa 4e
pa 4e collège à 4e pa keng tori la saha ko mam ha yi an dabade en kengo we kenga na an zamsum leçon ramba am halak leçon ramba zi mam ni si sa ha dabade bu tenga mam tezi yoto bala an kale tuen karmi ane ba yela kanga mam na mana yela wana rema bum kom kita mam patron 80 ans leçon ramba 80 keng tori ba sa mi ya examen am laboratoire mani sa yeti ayo ade keta minute otolai bum kanga manda hawa eti keta minute pisi teka mam pale tu ngulo he anya mam dikda kayewa nimbika ndirla ba wa bim dikin kis den yo kita me am patron zone 4e den ju Congo yalsam la handa ya nourieusgo mam dali heda français nemore to hoda ko mo na wakati sa yin saba mora kabe libit ma palle ba nemore bon remo ha maham katam waye ma mi gomnam sura ya haya mam data école biblique la mam ko nga hande ba woto ya mam na kenga men tu mana wana ti mam get CP2 bigue han gom fanande a somam be 4e mam sura kanomi neba si sa menam de yin ren mam ha na sara yem na bi Michel Lanyal monsieur Dupré remba a bigue ya para ti mam ha yine bam fa le bon wate ton han to mon ko ya kan le wate ob sokda ma ko ta hada men dat man boy mam to saba bum ni wena hum dat man lam yele biya yele mam ko kola la ham pa ken to ala mam na ma yel kan na wan bam men dikr mam ko ya kan to monsieur Dupré anta no ra yibeta yi woto ti monsieur Dupré me bol mam na sohne ma o banga me ti a wena bole ti viet ba ko école han pa marada ko na mana école biblique wa sorti réellement 1969 école la pour tangé yoto man pa école bon collège école biblique mais qui la di école la tum kenga rayo danyongo pasteur pasteur barke rwamba zinbe huwa anase man saja ne bamba monsieur Dupré wayele mam na kenga lay man wenna tumna to biyo on dik mobilato nan dik mam yi bara haramba yi be suka wa siklay 29 septembre 1972 okay et nan posi la bar kusro papa ndeng tirwati pa mama tizratan ken yam yikan mati ton pa bumbilwe ti song ton rundo kombi sa be rundo zamana yikarma re ton datam ti bosam ti santen kontondo yam yikarma sin yi wakat ninga sin yi toto wakat konga san yeti ying la si pourra c'est-à-dire te re wana la rem dara manda aneru no ara yemerbi bale popo ndam bebe ti runno wa aya dépend beda yam zamana ra wana la si pour kene wala tien ba wenga yime segla ra wana yam ten konton ba cassette kien ni kan kene am yikarma amara pous da wenna ndat wenna koma paga son twen songma ti man wenna tumda ren bu musalam nyaya ba mam pu honam kose nya wenna bu nonge aham pa nonge la ba mo mor man tum yibe yo nya so ning bam serle mam ning ren pu sa wenna bum konga ning ren wenna sit serla me tam paga abna talla wa zakon monsieur Dupré ay mam monsieur de jehi sokwe haya ya woto mam fotara borbi ti ayo amir bar kwena ya wena tulo ti mam nambo
la le passé comme pour le ré ou son bébé ti dara yemre comme pour le yin tigma taba et ji que mam yikwa manwa Isaac mam tab so kwa wa yem data ko minyu ndami wuso lampa pour yore yem data ko minyu ta yikwa enkiwa nya ko no wa ko mam tu mam kenne kenga tori toni ne taba ta sake bon ne saka mam hunna man propose ma mam da tara wakiru mam da dingo ko busunu maria hinga denne ko ba nuwa pogonwa wena mo so ma pa migdim pass la ma boy lam da tar habi ade puisque moi yiwa bon ha mi se dupré tourné un an tourné to comme digitum serla maria maman tuma ko ba wala kuma mam nya ko ba nuwa bi lewa tuma tuhula manat mam nya mam diktu tuhura yi tuhula bum mam nya kam wenam pere lam dik tuhura mbing lam da sarni yem ha wa pam wefo nanda me mpara yinga na sara yel mam ti ko da wefo mam shoki ya wana la yi ti sen mili ame fa ba ti ku hanki na ko la ku hanki tan pa mi da nya ko na piti kel tuhra ndikin ti ha ti maria nan ka mari ren mo ha mam le bon tuma septembre kubala pas pour tuer donc pas digit bil foot yet mam na wa lay mam ni am wa ka yo to man pour ma ren mam nya ka yam na man pour ma so obsin na ken tori wa kir ko be sobe la pour ma man ko be sobe tan wa sia fa en sia wa a sort ko be sobe baba me hende a tiento maya tienti paria tieria nom hobe ayo ko be sobe la popo ma maria ha me ni ma la ligir beta maria ha me ya bu ha yibu la kazi ko yibu man maria ha la c'est quand même ne ba kayi usro ba ne ba uso se nan to pas zabadwa ayo bala am tiranti nama sa ko ti ya ka femi la obra man on compte maria haramia la ton yo on capable am ka fa bote la ranora wa mi kira a papa wa mi kira nora rat un sermois bam tiam to bo ko si yura yemra nama hambebe yawa an suim pahe rama no ye kale ya no wa Jesus ya ran no wa yewa la neba yu ti maria ha do ne ba ne fa ham pa ma yune suno okay e ton yo on pe tara na wallahi barko na et pousse la barka ne kaset ni nget so san ked ne yi kadma we ngo mama laladna en le penra yamba yam keten tera boy e mariage arare la est-ce que sarla bébé e hento en kotondo runde yikadba bon yawa zaka sok hangoma sidi woto ne la pinde me sidi pa yawo runde wae bale bumni no wena hanko fote ka fo mande suno onerenda ntalan tumwa wena sandata bam me hempa mateka bala ton maria za wata kata kanwen wo runde ra lo bola sin pidi e kon la bobo bon zamay la saint val dam la ton pa bala ton ma maria za wakata mam wana maranyeti la he lindu katoy la hara ya yo popwe ko kira yo poy pile tabo fu porta tabo la ya han wa du la be de piso pelanu fu porta tabo yewa kare re pista ta pisile nunu a hawa duga la han te piso pete wi to wa ti mo winga ku porta ta na la o ti piso pela nu donc yi woto no fa la bon mam patron pa maria sti de ni ne kon kon la ti pidi
le mam sul pa sambe Bien sûr. mam sul da ya no mam baba wa han ton ko ma bum mariage wakati la si yibe men keta pour moi ti ya se et mam damanti sam ne kambe le mam damanti sam ti bam tarantin ya la si yibe so wani barba la bara ko ma ti ne ki ro ko ma bum putte me pays fu ko da yu be wana le mam sul ka to na sam ayo mane sino nerenda le minti ya mamba wane mawa hankara keta la kama ko ma ti ma me pu so na barka ti wana ni barka to ni ka ma ko ta to na sama msuli mariage wakata papa moto wala mkai woto wala biete msida paton c'est robe non koma wala pama woto bala bam zintango ni kitamti banda par de foot kitamti ton mariage fu pequena ti sien o vude ayo azem sambala roba ti ton metal den yelare man sino ko mariage ne wokota ne do ko pa ne do ko pa zini sa hakanga bon ayo da sunde pasami demande sino ko ne wana ko ta teka okay te kompuli wa san yibin da tamare rowa panga hantik ziniga amanden la bara mane yi rowa hanka to man buminga ti on ka wat ne barke okay mama et pousse la barque so nyambo ke konga a songot la wusko rabni fa singet la sinkela kat yam wakat konga wa apa ma bumbu so sunna songot zaksa vi mweng re wena pasi panga la todo me yuma ti wuso wat mpam sagla bamba song de me ti wena mi ura pa mo re papa nan chenga me haya wakata pa woy e nonga me yam jen toksa yam honwa laika la lebgo ko wa iten songaton ya tembuse yam zihni yam sare man wenam tumda wala ko mon ra wenge la wenam son song ti ton tilim wendo to la ko pipim so wala kanu ne ko mon ra wenge ndar chemeni ma chenge sonre saka yembebet bon ti ponfo bela pipi le a sondre nem tan tan son lam am tum wuso bon nda mi ken man pu so tum da nam pa yang wa ko wa la le passé bulala nda ken na beme mon kwaya la danam pa ningu wendo be bon le pa he barma nda ken na be man kwemon ga be bakwi nda ken na be man kwemon ga be chi nda ken na be man kwemon ga be kita karsamba mi un songod mam ti yungo korongo yen ken chi ret wendo ka be la ken da karin biga yiri man kwemon ga tu ma hun tun ra metum ken den le ma hun kawa am tuma tembamba fa sarbamba fa songoma sondre le punka bakwi chi bulala gante refa damana kwemon gabe mosa wakati antam ci pasteur alpha huwa ya president abon hamam tum wa wakoto wa sunga ne wendo ga ye zam tum yelia wenam to mam ka wa bumning mam da sarde ya titum wala tuntum na polli sam pa wendo ka to sama mi to wendo ga training ne da to ningi la hale tiem ka yela on da mam wa wakoto kan ti mam yok nan katan ne da han temba ka wa na jem same ne ti karsam konga na ya école biblique en première année mam donc ta alphabet nam fu ha wenam ya man yum ne jehe ko ay ya pam ne da ton nam fu so wenam la atato so wo ko to so lum pa ta dama ton mi ken chungu ta to ho to nyeme han sa nda tamam wa songa wo ko warkate sirwan ta me ton wa nyene da ta mu yi nam pa yi école biblique ton ni nya so ba ka tamam yo sake na ken wakoto nga am jinna tangan tambile data ate kenga
ya septembre la abrare ngi ka wendo wan ning mamsu joiture am piga ya wo ko solom passer bondo président ne Alpha Michel a Pierre Tambedo bamandik tang tambil wendo wa ning mamsu mamsinde ton zindabe James at Pure Tam Bena bala la zinbe yibe on yibe wa eli kumbe rika a wendo sandam be tuke tiera ba hanken Angleterre bi Amerique ta Alpha Ramda nyon ko ngette rien wa le ko wa yi wo musam pa yi no bala bi ndaman kala tawa ta Alpha yela ya dik tuku wendo wa ya on confier par sama tana ntonte asidri ke docteur am fa de menga la patile ari ta sit sakke dik wendo wa ning mamzugu to yela ayo wena mu ko mam yam ning la panton ninga mamena manam point wena son kom ne yam ninga timam sire sing wendo wa be to wena songe sire wendo ninga tanda be wa ya bilfu ir pam wendo wa yemre ta yilbodo yilbodo amaro nyen song tondo namane wendo wat mana la wazande yoko mi yeke ti relo ko kutuga wennam songa me ti mam bo mam diensa me mirti lieu de culte mbe touké ti mam pour lieu de culte yuma yibu tu domaine d'amiet mam wa yo tout ça tout spiso point la ko bata déjà donc à ça ko bata tout ko wendo wa ko nyenna la tout spiso point mam jaramba sambe suisse bam ki ligda tout spiso pas passer ko wentori to bam wa man chacun comme man tiens to yo domaine la ko dele wa kuga atani wennam songo mam tom yo ti ton pa lieu de culte man wendo be touké donc wendo ninga hamana am pa wendo kurra le pa wendo pal kongo ya mam jora ma han ko ligdat mam datti mam yotira wa ta eli kumbem joramba wa songe ti namme roga dans ya 15 mètres sur 10 la tolla yemre ma kam ti tolla ye powe yende a 14 sur 10 nyeme ya touké rehmana dabi tukun to warkat le wata ti ma ya chile mam lebo wa leika am lebo wa leika ren wo ko kan ya wuto lamda kenna room kenne ren ho ya chile to wa leika wa ai when am le mana sorry ti ton lebo waka 4 janvier 1er janvier 1994 la ton le wa leika la ywa I wendo wa annex ramba son tenta wana bon wa lewa singa bulala sonre gante fa ya wendo wa annex barum fa barum singa mtuma rana ketka la nyewa mo hanjilbe karsama wa jilbe la yaktenga la chi la pipi aneras d'accord neta anera ramba yo OK ko kabe na mpusi la barka kaseta wo mame la tarapanga et pousse la barque wena miara nyamba tumda pour hatitaka yo ya barque pour so menga la tara e wendo yemre annex ka samba te nan kosti bam santen kodo cassette bilfu bam sen tum ne yam la tum na sing toto la bam yam hi sot bam pam wendo zada ti ya somarunna yura pater mo yinana mbe bar wendo mo la wan ma qad ba pater je jahil bud sabab ninga la que sur le cochon yi halfo beaucoup pater kudle yam yam wakati lam ko sur le be nyam me ngaro kom tenga ya bebi mam ndo ma tenga
sẽgd ba kuya Okay. dẽ kɩtame tɩ sã sɩda d baab wa tɛɛb la b zãab yĩng la b yãagr yĩng la b saglg yĩnga d kẽ tʋʋmdã bãmb maasem yĩnga la sɩdem-sɩdmã n zĩ rũndã wã m sũur pa sãamde n pa maand n bãng ye bala bũmb nins b sẽn saglem la b wilgmã mam n makdame n tũud dẽnda la mam n tũud dẽ wã sɩda pʋgẽ n getame tɩ yaa sõma sã n yaa pʋp yeelem yelle sã n yaa yõk meng yelle sã n yaa vɩɩmã bũmb ning fãa yelle en tout cas rũndã la m ne b saglga biisi tɩ sãn tũ wã tara yõodo dẽ wã yẽ pa baaba sẽn n tʋd b kudg ne tõnde b sɩd wɩsga b menga dẽ wã m sũurã yaa noogo pʋʋs la bark wʋsgo ayo wẽna kell n yãag y tʋʋmdã pʋga a Zeezi maasem yĩnga amina wakata sẽn sa wa yĩnga d na n kosa yel-gɛta wẽn-doogã yel-gɛta tɩ yãmb me kõ tõnd yãmb kosa sugri ne papa aya hal tɩ ta woto yãmb me yã b sẽn wub yãmb tẽebã pʋga hal tɩ ta woto bõe tʋʋm la yãmb tõog n maane hal tɩ wa na n ta yãmb yaa yel-gɛt rũndã sõnga ne wẽn-doogã zãabo Nugula Jongo Jean-Baptiste sɩda mam yaa wẽn-doogã yel-gɛta la mam sugla kosgã yaa tɩ mam sɩngame tɩ m paooda sɩk tɩ baab wã tɩ kosa sugr buku tõnd yaa bõorg n kell n tũ a woto tõnd da kẽnd na n kẽnd buku wẽn-doogã wakatɩ tõnd wa wã tõnd kell n be tɩ baab wã sɛɛgẽ tɩ b sɩd zãmsa tõnd b sɩd taka wã bũmb ning n sɩd naf tõndo b sɩd pa reem ne tõnd sɛbra zãmsge kɩtame tɩ b zãmsa tõnd wakat kãngã b zãmsa tõnd sɩbra tɩ tõnd b sɩd bãng sɛbra wakat kãnga tɩ naagb ne tʋʋmdã bala tɩ bũmb fãa ya sõma d'accord wẽnd wala yãmb sẽn yetɩ yɩ bi-bɩɩga yaa wala bõe ne bõe tʋʋm la yãmb tʋmda tõnd d maana zaada tʋʋmde kẽ zaada tʋʋmde yɩ zaada taoor soaba wa m wa yɩ kola taoor soaba yaa wala wa yɩ be yaa yel-gɛta yãmb yɩ koral taoor soaba yãmb ket n tẽra y koral la yɩɩla bɩ ket n be koral lã wã papa ye bale bebe bale bebe d be yel-gɛtmdã pʋg mosã ok y bar kusgo papa d lebg n waame wakata saam la aya tɩ sõsg yaool yaa noog la d na n kosame tɩ yãmb pĩndã yãmb da tara yɩɩl sẽn nong wa yel sebra pʋgẽ me ra beeme la ne zugẽ wã me yaa sõma wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma n faa tõnd mim tɩ yãmb koɛɛgã ket yaa noogo ka na n vɩɩm koɛɛ gɛt bara t'a yãmb koeesa n kelg rẽ wã y na kosam kõed yɩlla pʋdẽ yã wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma wẽnnaam sã n be ne tõndo la tõnd sã n pa ne bãmba wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma wẽnnaam sã n be ne tõndo la tõnd sã n pa ne bãmba wẽnnaam sã n be ne tõndo bũmb fãa yaa sõma y barka papa yãmb da tog yãmb paam n maana kasɛt bɩ ka maan ye la y na n maaname yãmb koɛɛgã ket yaa noog kelgd b rãmb yĩn sẽn maan kasɛt sa yaa ha naana wa la tõnd na n le tõog n maanda ne d'accord yãmb na wakata zoe n sɛɛb yãmb raab ne rũndo tẽebã vɩɩmã yãmb daab yaa bõe tagsg la y tar n tõe n kõdo koɛɛ tɩ d wakat daab ne rũndã tẽedba neb ning fãa sẽn kos-sug ne a Zeezi yʋʋre a gãd wẽnnaam a sak wẽnnaam ne a sũurã fãa la a ra yẽgme bala tẽebã pʋgã yɛl tõe n waame tɩ fo sã n ka tar tẽebã kãnkã ne a Zeezi f lebgd n loeeme la sã n gã tẽeb ne a Zeezi baa yɛla sã n wa tɩ fo puks tẽebã nini n ges a Zeezi tɩ b yeel d la a woto yaa toog wakate ges a Zeezi yaa noog wakate ges a Zeezi sã n yɩ woto
tõnd na bãng tẽebã noogo la tõnd sã n datame yẽ tẽebã noog la d yaoog n pa rat n sak wẽnnaam goamã ka tõe n paama wẽnnaam sõngre ne wã mam sẽn kote yaa tɩ neb nins fãa f yaa paga f yaa rawa f yaa biiga fo sã n dɩka f meng n kõ Zeezi bãng tɩ yaa f na paam fãagrã yĩng la sẽn kõ wã ra ko-sugrã dũniyã bũmb raab yĩng ye la ko-sugrã pʋsẽ n bãng tɩ f yaa yel-wẽnd soaba la t'a Zeezi la fãagdã tɩ f rat fãagrã sakrẽ kẽnnerẽ bas ka tar dũniyã bũmb ka pake tõnd yeela dũniyã bũmb fãa d ka baooda ye yaa wẽnnaam bala la tõnd na n sak rẽ wã datame tɩ neb nins sẽn ko-sugr fãa bɩ b sɩd loeb meng ne wẽnnaam n ges wẽnnaam sẽn na n maana soaba b ka na n bas be wẽnnaam pa bas tõnd ye ayo wẽnnaam pa bas tõnd ye d goma n pagã goma fut yell la fãa woto la tõnd ka ade mam wa na n paam fuug n yeela yaa kam n yeel fuusẽ yam kwama n tigim taaba n sẽ fuugã wa kõ maam tɩ m yeela sãn ka rẽ nasaarã n futa yẽ wẽnnaam sõng n pɩ rẽ ra be koli rãmb da watame a tɩ n paam ne tɩ kambã paam ne tɩ wẽnd-doogã kam paam ne a tɩ kɩɩrms nebã paam ne rẽ wã b tũ wẽnnaam tɩ sẽn ket t'a wẽnnaam na n ges bũmb ka na n paoore tõnd mim tɩ yãmb yam yãkra wẽnnaam boola yãmb wẽnnaam goma ne yãmb tɩ yãmb nan pa ko-sugri tɩ yãmb zoe min tɩ yãmb yamã yaa tɩ kẽ kaorem-kãngã papa hal tɩ ta woto yãmb tõe n yeel tẽebã a kõ yãmb bõe tẽebã kɩta mam miin tɩ vɩɩm sẽn ka sɛt n bĩng mam yĩnga arzãn n mii yẽ m ka na n targ n le poorẽ me ye la m datame tɩ m koamba m yagse fãa wa paam bark kõngo vɩɩm sẽn ka sɛt n be arzãna bara kãseng n be arzãna wẽnnaam sã n boola tõnd dũni zuka b na n zãd lame tɩ ta rẽ wã m tẽedame tɩ bũmb kõng n paam wa Zeezi yaa tõnd arzɛka dũniyã ne bũmb fãa loogdame la sã n tar wẽnnaam goamã ayo yaa sõma wilgre yembre n ta tãabã a wilga tõnd ned sã n tẽ wẽnnaam la sak wẽnnaam la pa ne wẽnnaam bark ning sẽn gũuda mam datame tɩ bũmb kõngo n paama bũmb kõngo la m na n gãdame a tɩ wakata y bark wʋsgo saglg n tar barka wẽnna paasɩ pãnga y tara bõe saglg n na n kõ pagb nins n be wẽnnaam tʋʋmdã pʋga sã n yaa pasɛɛrã n pagba tẽedbã pagba sẽn na n zãb meng to-to wẽnnaam tʋʋmdã pʋga n tõog n yãagb sɩdba tɩ tʋʋmdã yɩ sõma aya ne pasɛɛr dãmb pagba mam dat n yeelb lame tɩ tõnd sẽn yaa pasɛɛr pʋgsã ka sãn pʋgsã d tog n saka d sɩdb rãmbã noore la d maan wa b sẽn yɩ tõnd tɩ d maan bũmb ninga wã la pipi tõnd sã n sakd wẽnnaam goamã la tũud wẽnnaam ne sɩda la ne pʋ-peelem d na n tõog n saka d sɩdb rãmbã d yib n yãtame tɩ wakat kẽere tõnd sɩda tõe n yib yeelame tɩ d maan woto tɩ d ka rat n sak n maan ne yam leoog ye d sã n yaool n sak n maan ne yam leoogo tõnd paamda wẽnnaam barkã la wẽnnaam barkã yãagda tõnd la b sã n yetɩ tõnd maan bũmb tɩ d maan nan la d yẽgemne la d gom la d sẽesde wala d pursde yaool wa yetɩ wẽnnaam yãag tõnd la b sõng tõnd na n yɩɩ toogo tõnd sã n dat wẽnnaam barkã la d dat wẽnnaam yãagrã yaa tõnd sẽn na n sak maan sãamba sãando la tõnd sɩda sẽn yetɩ tõnd maan bũmb ninga bɩ d sak n maan tõnd sã n maane na n yɩɩ sõma d yãtame tɩ pagb kẽere basẽn ka sãn pʋgse haya sã n wa yik zabrã laaha tõoda yaare goamã gomda yaare haya fãa yaa sẽn na yel n gom n pugrã wã sãn pa rat n tãag rã wã yetɩ woto la woto noosã fãa na n tʋʋme baasã fãa na n tʋʋme yaool mik tɩ pa bãmb la sẽn tʋʋda ye yaa rã wã la sã n profit n gomda wotoonẽ rẽ wã m yeta ka sãn pʋgse wala pagba taab sẽn ka sãn pʋgse tɩ wẽnnaam sẽn yãk tõnd tɩ d yaa toorã wẽnnaam tũusa tõnd tɩ d yaa toore bɩ d sɩd yɩ toore y bark wʋsgo mama wakatã n saad ka le tõe n lebg n wa ye yaa koe baasdg la sũur n gomd la bala bala y gomda kẽd la wʋsgo mim tɩ ka na vɩɩm koɛ getba la kelgd paama barka
ne yam kwesa wona pasi panga papa sonska seme mininte yi la ton nan ko yam ti base yamba zinde solum bureau ram pohbi la yam tara boin kwer nan ko to den tasa sen ya pasteur dam bon pipi qui ont de solum bureau pour tiens ça a comme 85 pas tiens les oubliés l'am il a de solum bureau pour ne pasteur Joseph Wederaw bam logor kuduga ya alpha la adzine yam tuma bon tuma moi un pasteur Joseph mi bureau mamar bala la muanta alpha nengoa mi trésorier adjoint ou tout temps 93 c'est 93 pour bah tout wela solma il tient tant de souris donc il pipi wa mam yi wo do solma il tient tant de soura netam daya mo ambe tant de soura tam daya lignaba ka sous-région laika nta tant de soura bose kale donc ndayi trésorier général ka si hanta tant de soura to le bon vote betam daya argent général de argent qu'après te man voter tum lebre général be ti kawa pa tum zin be alen tar 2013 il y a 12 la ton yi tang de surma ha able sera solma den yi tang de sura ta ma voso ne bilura ko la ko la ta ne tum ne ta sa c'est pas ça dama sans un besoin pour bi mo ti la ti zin bam ne tab supa la tum ne popelum la ne sida ti wena barka na nya kabla amina et nan ko sam ti kodo wena barka pour son ko yam kam sonre yakan se to la gen hambe mbi d'accord pas comme comme sonre mam yel hamman tara ton menga kamba ya anase la ton tar kamba ya bam mam dam kwa 9h bam me yab nase la de biga ye han du a Javier ya biga de han dere en wubda niembe hôpital bébé donc ton kama anase pa han dam kwa ma yam kwa ma kama ni la compole ni si wala kami se tsungu pa sa Javier ha pa kama wai pa compole la yaran samu ha ya ban pistila yemre o haya yaran to brakin ha ya tabo ban pistila ye la yaran to brakin sa na se auto ayo et sonsuka nan pusi la barka ci sonsuka sawo ti tara ko bil nan baabi ko se go nawan bala donc mam pour da wen nan bar kusro absan zantondo hati takka la bihe de yelle ti bum ka porde hati takka keton kota wenam tu song ton ti yalla tieba ko on ta de wakati tabam me bolo wakati ti obiura pa morre ab gado daba hatit buron le kwa on yuri to pa jésus pour nem kota ko ho ne wena yawoto lam kota ti kamame wala nibni fa son womna da ab kis man si ne wena ti wenam son bola kanam basi wanam sebra yela ton to pa bol ton daktit samye la yaket pam dream son konsa ob garwena ti dream son kas son konsa wa ya wenam serlem bingi obra mission sakat bama wana song ba jésus masini amina idnam pusa ed baba ma bar kusgo tenga da yam ya canal vim ko getba ti tondundo sonska ya lay et ton sega ed baba passer il budo Joseph ne tema mama il budo ne wedrago mari bam lat son ne runo ti yam pam kaset konga si ya wenam bark menga ton son kotia ti bum ninge sin kelga ba yi samsko
a yet sũ bĩngr koɛɛga t'a tõog n zãd tẽebã vɩɩm pʋga tɩ tall vɩɩm sẽn tar barka wẽnnaam yʋʋra waoogd yĩnga bɩ wẽnnaam sẽn ka sa barka soo yã a zeezi maasem yĩnga d na n pʋʋsa d équipe technica sẽn yaa sa wɩla n sõngdo tɩ sõsga yɩ-sõma bãmb naaga mam tɩ d pʋʋsd yãmb fãa yɩ tɩ barka wẽnna kõd wakata to a zeezi maasem yĩnga amina